الندوة الصحفية اللي هي تم ماراثون الحمامات في دورته 11. حبينا نتلاقاو معاكم باش نعطيكم البرنامج، باش نعطيكم ضيوف تونس زاد اللي معانا زاد وداد يونسي اللي هي بطلة كبيرة في تونس معروفة، باش نتكلموا حتى شوية بالفرنساوية. وداد يونسي qui est une de nos grandes championnes, elle vient de se qualifier pour la finale des championnats du monde de boxe féminine. Ça a eu lieu à Nantes il y a à peu près 2 semaines. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Il est beaucoup d'émotions évidemment que j'accueille un de mes compagnons de route, mon ami de longue date. C'est un très grand champion français, multiple, je dis bien multiple champion de France. Il nous honore par sa présence, c'est l'invité de la Tunisie. Il était là déjà l'année dernière. Je vous demande d'applaudir très très fort mon ami Philippe Raymond. Philippe qui est venu avec d'autres amis, d'autres camarades de France évidemment, des champions et des journalistes. Emmanuel Fabre qui est là aussi, Erwin Lim, Joe qui est là. C'est pour ça que la vie ne continue pas en France, au contraire. Et bien nous on en fera de même ici en Tunisie. La vie continue, la Tunisie est merveilleuse, la Tunisie est un pays de tolérance, d'ouverture, d'amitié. Cette compétition demain, c'est pas une compétition, c'est un rassemblement. Nous l'avons écrit, nous, la Fédération Sport pour tous. Le sport nous rassemble. Si Asdi nous donne chaque fois une leçon dans ce sens, une leçon qui anime le sport, qui anime la société tunisienne, qui nous rassemble. Je pense que cette année exceptionnellement, autant on a eu des problèmes, autant Asdi a organisé des manifestations qui ont laissé une bonne impression, qui ont fait ressortir une belle image de la Tunisie. J'espère que demain, samedi après-midi, on fera de même. On va essayer de le réussir. On va se rassembler, Tunisiens, étrangers, amis, résidents, non-résidents, ensemble, pour que ce soit une fête pour le sport, avec le sport, mais surtout pour la Tunisie. Cette saison, c'est la dernière course sur route de la saison. Il y a eu la Comar, qui est une belle manifestation, la course du lac, qui est tout aussi Inch'Allah. Ici, c'est Inch'Allah. Voilà, on aura un Africain du Sud, donc on va bien le bichonner, il vient de tellement loin. J'ai des Algériens, ils nous ont contactés, on va les prendre. Il y a une table d'hôte qui s'est ouverte chez Ajour, à Hamamet, qui va recevoir tous ces invités français, où nous allons goûter la cuisine tunisienne, où on a toujours été reçus depuis 11 années. Comment on fait? Combien coûte un marathon? Combien coûte Najib du syndicat d'initiative de Hamamet, qui est avec nous depuis qu'on est arrivé? Il a laissé tomber femmes et enfants. Pour France, eh ben on paye une cotisation, on paye un droit de courir. On paye une participation. Alors, elle peut être 2 €, elle peut être de 30 €, elle peut être de 80 € comme dans certains grands marathons, dans certains trails. C'est-à-dire que les coureurs payent les organisateurs pour courir. Nous, c'est l'effet inverse, presque. Donc nous, c'est gratuit. Courir, c'est gratuit en Tunisie et c'est très important. Alors les gens en plus, ils ne s'inscrivent pas en ligne. L'année dernière, on a eu plus de milliers pour répondre à ta question. Mais là, c'est l'inconnu, c'est ça qui est bien. Évidemment, on va les dépasser largement. Mais il va y avoir des centaines et des centaines, surtout des jeunes. Moi, quand je vois des jeunes s'inscrire sur le 10 km, bon, il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui en Tunisie. Ce que j'appelle professionnels, ils ne touchent pas d'argent. Hein. Mais attention presque à la sortie du bureau du ministre. Que voulez-vous? Il était une fois, on nous a même donné des avions Hercule 630 pour transporter notre matériel. On avait la gratuité du Palais des Sports, d'El Menza. On l'a fait pendant des dizaines de... ندوة صحفية عدد كيما أحسن ما يرام. عندنا ضيوف تونس اليوم صحفيين فرنسيين أخذتهم السياحة التونسية كومبليتمون اون شارج، ومشكورة السياحة التونسية متاعنا، وخاصة بطل كيما فيليب ريمون اليوم معنا في الندوة الصحفية. ونهار السبت القادم في حمامات، في ماراثون حمامات في دورته 11. نجم نقولوا اليوم خلطنا آلاف من المشاركين. وجلال تقية اللي كان معنا اليوم كان رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع. الحق حاجات تطمن، حاجات تفرح باش يكون نجاح كبير. من وراء الحدث هذايا وشنو الهدف؟ هو القطاع السياحي، السياحة الرياضية مرة أخرى. عشنا في شهر أبريل ماراثون الواحات، كانت فرصة للسياحة الصحراوية. اليوم السياحة الرياضية في حمامات
مع يعني بطولة الماراثون نمنوا احنا بالثقافة بالرياضة باش نعطيوك نسوقك الصورة الممتازة لتونسنا العزيزة نحبوها الكل. مشاركين من فرنسا كما شفتوهم توا، من بلجيكا، من ايطاليا، من جابون، جاينا زاده من الافريك دو سود والجزائر والمغرب، ومشاركة تونسية ممتازة. احنا دائما في الاكسيون، نو سوم دون لاكسيون، نو سوم يعني دون لا موبيليزاسيون، نو سوم دون لو سبور بور توس. يعني ديما يدنا ممدودة للكل اللي يحب يشارك معنا، وديما فرحانين بالتظاهرات هذه وان شاء الله باش تكون ناجحه. البوكسي ماك تعرف لي بوكسور ياكلوا في الضرب على الرينجو، واحنا منظمين ناكلوا في الضرب الاوتر. لا انا راسات سوء تفاهم الحق نستناو من السيد الوزير داير نحييه ونشكره ياسر باش يعطينا يعني اوتوريزاسيون، خاطر ما نجموش يد وحدها كما تعرفوا ما نجمش تتصفق. السيد الوزير لازم يوقف معنا على الاقل باش يعطينا التاشيره باش نجموا ننظموا، خاطر عندنا جامعه الدوليه نتاع لا دبليو بي سي اللي هي بتجي هنا، وعندنا حكام من الخارج جايين ما ينجموش يجيو بن يعقوب ولا باش يجيو لتونس. شكون يمثل تونس في الرياضه؟ هو سيد الوزير. احنا طالبين معاه باش يوقف معنا باش يجينا، وعندي امل لسيد الوزير باش يوقف معنا باش يجي معنا.